Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Farabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Saya bersyukur dapat jumpa kembali bersama kawan-kawan Ummahat angkatan pertama dan kedua di pembelajaran kitab At-Tuhfatus Saniyah bi Syarhil Muqaddimatil Ajurumiyah karya Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid rahimahullah taala. Minggu lalu kita sudah masuk materi babu mansubatil asma, bab tentang isim-isim yang dibaca mansub. Dia ada 15 jumlahnya. Al-mansubatu khamsata asyara. Isim-isim yang dimansub itu ada 15. Lebih banyak daripada isim yang marfu'. Marfu' hanya 7, mansubat 15. Pertama, maf'ul bihi, objek. Ini mansubat yang pertama, maf'ulun bihi. Nahu contohnya, inna arsalna Nuhan. Sungguhnya kami telah mengutus Nuh, Nabi Nuh alaihissalam. Nuhan, maf'ulun bihi, dari fi'il muta'addi sebelumnya, arsalna. Ada fi'il muta'addi, arsalah. Maka Nuhan sebagai maf'ul bihi. Jadi amilnya, faktor dari maf'ul bihi, ada fi'il yang menasabkannya, fi'il muta'addi. Pengertian dari maf'ul bihi ini dia. Al-ismul mansubu alladhi yaqa'u alaihi al-fi'lu. Isim mansub yang terkena pekerjaan, yang dikenai pekerjaan. Ada fi'il sebelumnya. Ada fi'il muta'addi. Dan dia terbagi dua. Maf'ul bihi terbagi dua. Pertama ismun sharihun, isim yang jelas. Contohnya daraba Muhammadun Bakran. Bakran isim sharih. Jelas namanya, bukan dhamir. Bakran maf'ul bihi mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun ala akhirih. Yang kedua, isim dhamir maf'ul bihi berupa dhamir muttasil, dhamir yang bersambung. Contoh untuk mutakallim ini, ya, yang mutakallim atau ani Muhammadun. Muhammad mentaatiku. Yang mutakallim itu setelah nun wiqayah dhamir muttasil fi mahalli nasbin maf'ulun bihi muqaddamun. Muhammad fa'ilnya. Muhammad mentaatiku. Untuk kaf atau aka ibnuka, anakmu mentaatimu. Kaf dhamir muttasil fi mahalli nasbin maf'ul bihi. Ki jadi itu, atau aki ibnuki. Untuk dhamir ha atau ahu, hu dhamir muttasil fi mahalli nasbin maf'ul bihi. Muannas atau aha, dan dhamir-dhamir muttasil yang lainnya. Antuma atau akuma, untuk antum atau akum, antuna atau akunna, hum atau ahum, untuk jamak muannas atau ahunna. Itu dhamir muttasil fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Yang kedua, dhamir munfasil sebagai maf'ul bihi seperti dalam ayat iyyaka na'budu. Ini dhamir iya itu munfasil fi mahalli nasbin maf'ulun bihi muqaddam. Kaf harful khitabnya, na'budu fi'il mudhari'nya. Hanya kepadamu kami menyembah. Ini bagian kedua dhamir. Dhamir munfasil fi
fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Iya untuk mutakallim, iyyaka, iyyaki, iyyahu, iyyaha, iyyahuma untuk muannas, musanna, iyyahum, iyyahunna. Jamak, iyyakum, iyyakunna. Itu semua dhamir munfasil fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Atau maf'ul bihinya berupa masdar muawwal. Masdar yang ditakwilkan. Isim muawwal bisarih. Contohnya uridu saya ingin apa? An ata'allama. Itu an ata'allama masdar muawwal fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Wa taqdir uridu al-ilma atau ata'alluma. Uridu at-ta'alluma. Araftu annaka mujtahidun. Saya tahu annaka mujtahid, bahwa kamu anaknya rajin. Araftu mutaaddi kan? Berarti annaka mujtahid masdar muawwal fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Takdirnya araftu ijtihaduka. Ijtihadaka. Maksud ijtihadah. Itu masdar sarahnya ijtihadah. Ra'aitu ma amilta. Aku mengetahui, aku melihat apa yang kamu kerjakan. Ini pun begitu. Ma amilta masdar muawwal, huruf masdar ma. Fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Takdirnya ra'aitu amalaka. Waditu lau zurtana. Saya berangan-angan kamu, seandainya kamu mengunjungi kami. Lau zurtana masdar muawwal, huruf masdarnya lau, fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Takdirnya waditu ziyaratana. Itu bagian ketiga dari maf'ul bihi, berupa masdar muawwal. Itu rangkumannya maf'ul bihi, mansubat yang pertama. Kita masuk mansubat yang kedua, yaitu masdar atau nama lainnya maf'ulun mutlak. Masdar atau maf'ul mutlak isim mansub yang diambil dari fiilnya atau sesuai lafadznya sesuai dengan fiilnya untuk menunjukkan penguatan jenis fiilnya atau jumlahnya. Contoh untuk menguatkan fiilnya nahu jazila Muhammadun jazlan. Jazila bahagia. Muhammad benar-benar bahagia. Jazlan masdar muawwal, masdar maf'ul mutlak sebagai taukid dari fiil jazila. Jazlan. Itu materi kita hari ini insyaallah. Ya Ummu Safi mungkin awalan babul masdari. Babul masdari. Nah, Babul masdari. bab Bab tentang masdar. Tentang masdar. masdar. Dia mansub yang kedua ya. Nah, Qala qala al-masdaru huwa al-ismul mansubu alladhi yaji'u thalithan fi tasrifil fi'li nahwa nahu. nahu doroba yadribu dorban. Qala siapa yang berkata Qala. Yang berkata Ibnu Ajrum. Nah, dia kata masdar adalah Masdar adalah isim mansub sini baca mansub yang dibaca mansub yang wajib yang ketiga datang yang pada datang urutan pada yang urutan ketiga datang pada urutan ketiga pada dalam tasrif fi'il. dalam tasrif fi'il. Nahu Nahu doroba yadribu dorban. itu dia. Jadi Fa'ala dorban itu itu dia. Fa'ala yaf'ilu fa'lan. fa'ala yaf'ilu fa'lan. Nah, urutan tasrifnya urutan ketiga. Tiga. Setelah mudhari dia Hmm. Setelah fi'il mudhari baru masdar. Ini baru pengertian. Yang kedua,
Fa'ala yaf'ilu fa'lan. Fa'ala yaf'ilu fa'lan. Urutan ketiga kan? Nah, Setelah mudhari'. Daraba yadribu darban. doroba yadribu dorban. Berarti lagi nasara yansuru. Nasara yansuru nasran. Nah, urutan ketiga dia. Itu kalam dari Ibnu Al-Jurum. Kita masuk ke Muhammad Muhyiddinnya. Hmm. Al-Masdar. Aqul Muhammad Muhyiddin. Yang Qad berkata, arafal mu'allifu al-masdara bi annahu alladhi yaji'u thalithan fi tasrifil fi'li fi tasrifil Aqul, fi'lah. saya katakan, Saya katakan mu'allif. Mu'allif artinya pengarang. pengarang. Ibnu Al-Jurum telah memberikan definisi masdar Pengarang telah memberikan definisi masdar bahwasanya yang yang datang ur- di urutan yang di urutan ketiga yang pada datang tasrif yang fi'il. datang yang datang di urutan ketiga Yang datang di urutan ketiga pada tasrif fi'il. atas Wa ini. makna zalika annahu law qala laka qailun. Maknanya Dan adalah kalau mak seseorang berkata kepadamu, maknanya adalah kalau jika ada seseorang jika ada seseorang berkata kepadamu, mm, sorry, sorry pun, tasrif, tasrifkanlah tasrifkanlah mm, doroba, contohnya yadribu dorban. masalan Masalan, fa innaka tazkuru tazkurul madi awalan. awal maka kamu Maka menyebutkan kamu menyebutkan yang fi'il madi fi'il madi yang pertama, pertama, summa kemudian taji'ul bil mudhari, kemudian kemudian kamu datangkan kamu datangkan fi'il fi'il mudhari, mudhari'nya, fi'il mudhari'nya summa bil masdar, kemudian eh, kemudian masdar. masdarnya yang terakhir. Nah, Ya. fataqulu doroba yadribu dorban. Maka kamu Maka, katakan doroba yadribu dorban. nah, tapi bukan ini maksudnya ya. Walaisal gharadu, Walaisal gharadu ha huna ma'rifatal masdari. hmm, Masdari li- lidzatihi. nah, lidzatihi. Walaisal gharad artinya laisal gharad maksudnya bukanlah untuk mengenali masdar itu sendiri. Maksudnya bukanlah untuk mengenal masdar itu sendiri. Hmm. Wa innamal gharadu ma'rifatul maf'ulul mutlak. Dan Namun maksudnya adalah maksudnya adalah untuk mengenal mengenal maf'ul mutlak. maf'ul mutlak. Itu dia maknanya. Hmm, Maf'ul mutlak maksudnya bukan masdar itu sendiri. hmm, Jadi maf'ul mutlak bentukannya dari masdar, sigonya sigo masdar. Wa hmm. huwa yakunu Wa huwa yakunu masdaron. Dan dan dia maf'ul adalah mutlak itu masdar. berbentuk Maf'ul mutlak itu berbentuk masdar. masdar. Wa huwa Wa huwa ibaratu an, dan dia nah, ungkapan. dan dia adalah ungkapan Dia adalah ibarah ungkapan dari ma laisa khabaran malaisa khobaron. mimma Apa ya? ya, Mimma dalla ala ta'kidu amalihi. amilihi amilihi Amilihi. Amilihi. Au au nau'ihi. Au adadihi. itu dia di sebuah ungkapan yang bukan khobar Sebuah ungkapan yang bukan khobar. yang Dari apa yang menunjukkan menunjukkan penekanan penekanan. penekanan Penekanan. makna amilnya Penekanan makna amilnya atau amilnya atau fiilnya jenisnya. atau jenis amilnya jenis Atau fiilnya
Ambil jenis fiilnya. atau Atau adat adad, jumlah fiilnya. jumlah fiilnya. Itu dia maf'ul mutlak. Yang kita bahas di nahwu wadih, ya. Nama Nah, kita. Anak kasih gambaran sebentar, Om. Maf'ul mutlak itu pembahasan masdar, maksudnya maf'ul mutlak dia, Om. maf'ul mutlak. Kan masdarnya sendiri. Sedangkan masdar kan dibahas di sorof kan, Ya, nah, Ustaz. bahasanya sorof. Kalau di nahwu maksudnya maf'ul Maf'ul mutlak, mutlak. bukan masdarnya sendiri. Cuman memang maf'ul mutlak bentukannya dari masdar, lafadznya masdar. Maf'ul mutlak kita lihat dulu pengertiannya. Dia untuk menguatkan fiilnya atau jenis fiilnya. Itu tujuh. Ini yang Mustafi. Hmm. Ma huwa al-maf'ulul mutlaq? Ma huwa al-maf'ulul mutlaq? Huwa Apa itu? ismun. Apa itu maf'ul mutlak? Hmm. Huwa ismun mansubun muwafiqun lil fi'li fi lafzihi. Hmm. Dia adalah isim mansub Yang serasi dengan yang fiilnya. serasi dengan fiilnya di dalam Lafaz. lafadznya. Hmm. Wa yaji'u ba'dal fi'li litakidihi. Dia datang Dia datang setelah fi'il untuk uh, menguatkannya. untuk menguatkannya. Hmm. Au libayani nau'ihi au adadihi. Atau untuk Atau menjelaskan untuk menjelaskan jenis dan jenis jumlahnya. jenis fiil dan bilangannya. Dan bilangannya. Hmm. Contohnya la'iba hasanun. La'iba hasanun la'iban. La'iba Hasan benar-benar. Hasan benar-benar bermain. Mana maf'ul mutlaknya tuh? La'iban. La'iban untuk menguatkan fiilnya. Fi'ilnya. La'iba. La'iban maf'ulun mutlak. La'iban maf'ulun mutlak mansubun wa alamatu nasbihi al-fathat. Al-fathatu. Atau menerangkan jenis fiilnya. Jara Khalidun. Jaro Khalidun jaroyan sari'an. Khalid berlari. Khalid berlari cepat, Lari kencang. yang cepat. Lari Mana maf'ul mutlaknya, Om? Jarian Jarian. jarian. Jarian aja. Di sini dia tujuannya untuk menerangkan jenis larinya. Jaro. Bagaimana jenis larinya? Jarian. Lari Sari'an. yang lari yang cepat gitu dia. Lari yang cepat. Jarian maf'ul mutlaknya. Jarian maf'ul mutlak mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu. Sari'an. Sari'an na'tu li Nah, jarian. Wa na'tul mansubun. Wa alamatu nasbihi al-fathatu. nah, sekarang bilangan fiilnya, jumlah Akala. akal. Akala aliyun akal Aklat. aklataini. Ali Ali makan, makan 2 kali makan. 2 kali makan. Jenisnya 2 kali jumlahnya. Mana maf'ul mutlaknya? Aklataini. Aklataini maf'ulun mutlak. Aklataini maf'ulun mutlak mansubun wa alamatu nasbihi aliyah. Annahu Annahu musanna. itu dia. Musanna. Musanna. Ini menerangkan bilangan fiilnya kan? Fiilnya. Nah, Nah, gitu. Wa qauluna. wa qauluna mimma dalla ila Wa qauluna mimma dalla. Ini laisa khabaran. ma laisa khabaron. Hmm. Mimma dalla ala ta'kid Mukhrijun.
Oh, laisa khabaron mukhrijun lima kana khabaron minal masodiri. Mm-mm. Ucapan kita Ucapan yang kita dari ungkapan eh, laisa khabaran yang bukan khabar, yang bukan khabar mukhrijun. mukhrijun Artinya mukhrijun mukhr mukhrijun keluar ya. mengeluarkan Eh, setiap khabar. mengeluar mengeluarkan Se- khabar, Setiap khabar yang berupa masdar. mengeluarkan tiap khabar yang berupa masdar. Berupa masdar, khabarnya berupa masdar. Contohnya nahu 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 qauluka qaulika. qaulika. Contohnya kamu katakan fahmuka fahmun daqiqun. Pemahamanmu, Pemahamanmu memahamkan pemahaman pemahamannya pemahaman sedikit yang dakik detail. detail. Oh. Nah, di sini Pemahamanmu pemahaman yang detail. Yang detail. Nah, di sini ada dua kata fahmu. Fahmu yang pertama sebagai betul. fahmu yang pertama Sim sebagai apa di awal kalimat? mubtada. Mubtada. Oh Dengan apa? ya, Mubtada. mubtada. Bahwa mudhaf. Fahmun yang kedua bahwa mudah. Oh, Fahmu yang fahmun kedua yang kedua itu masdar maf'ul mutlak. bukan, bukan maf'ul Oh mutlak. bukan. Dia Fahmun. bukan menerangkan pemahamannya, tapi Oh, khabarnya. oh malah khobar ya. Coba fahmun Nah, daqiq. Fahmuka fahmun daqiq. Fahmu yang kedua sebagai sebagai khobar. Oh iya kan hmm, bukan fi'il Ustaz ya. Hmm, maksudnya bukan menerangkan fi'il penegasan ya. fiilnya, bukan jenis fiilnya juga. Nah, jadi Bentar, Om. khobar. Sebagai khabar. Tadinya Arabnya ya, ya ulang. Ya, fahmuka fahmun daqiq. Kita Arabkan ya, Om. Fahmu yang pertama, Arabnya fahmu mubtada'un Fahmu mubtada'un marfu'un bil ibtida'i wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu zahiratu alal mim wa fahmu wa mudhaf wa fahmu fahum wa fahmu mudhaf wa fahmu mudhaf wal wa kafu domir dhamir. mutasilun mabniun alal fathi fi mahalli jarin bil mudhaf. Nah, fahmu Fahmu yang kedua fahmu yang kedua khobar marfu'un bil mubtada'i wa alamatu raf'ihi ad-dhammat zahiratu ala akhirih akhirih. daqiqun Daqiqun sifat sifatu li sifatun li fahmu wa sifatun al marfu'un misluhu wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu zahiratu ala akhiri. itu kan fahmu yang kedua bukan maf'ul mutlak kan Kan khobar sebagai khabar. khobar Nah, marfu. khabar. Wa qauluna. Wa qauluna mimma dalla Nah, ucapan ila kita lahun. ucapan kita mimma dalla Ucapan kita dari apa yang menunjukkan dan seterusnya. memberikan faedah dan seterusnya. Memberikan faedah seterusnya. Yufidu annal maf'ulul mutlaq Ada anna anna yufidu ya. An annal yufidu annal maf'ulal mutlaqo salah satu anwa'in.
Memberikan faedah bahwasannya memberikan faedah bahwasanya maf'ul mutlak ada 3 jenis. ada 3 jenis. Al-awwalu Al-awalu al-mu'akkidu al-mu'akkidu li amalihi amilihi, amil li amil li amilihi, untuk menekankan menekankan amilnya, amilnya, fiilnya. hmm, fiilnya. Nahu Contoh, hafidtu darsa hifzon. dia saya benar-benar Saya benar-benar menjaga, menghafal pelajaran, pelajaran. mengingat. Mana maf'ul mutlak? Hifzon. Hifdzan tuh mansub dia kan? Nah, Mansub. Tujuannya apa? Maf'ul mutlak di sini untuk menguatkan menguatkan fiilnya, fiilnya, amilnya, amilnya amilnya. itu, ya kan? Bukan menguatkan pelajaran, tapi menguatkan Hafal kerjaan hafalannya. bacaan. Dia maf'ul mutlak. Diambil dari fiil madhi. Hafidha, yahfadu, hifdzan. Hifzon. Nah, kalau tadi fahmu, yang tadi, Fahmu. yang tadi ini, Fahmu. fahmu bukan mansub kan? Bukan. Bukan Fahmu. termasuk, bukan termasuk maf'ul mutlak, dia khabar tadi. Hmm. Fahmuka fahmun daqiqun. Maf'ul mutlak kan mansub, Nah, ya kan? kalau khabar kan itu rofa, Marfu, marfu ya. marfu. Wa nahu farihtu, Wanahu farihtu biqudumika jazalan, jazalan. jazalan, jazalan. Saya Jazalan. bergembira, saya Saya benar-benar bergembira bergembira, saya benar-benar bergembira dengan kudus kedatanganmu. kudum kedatanganmu. Oh, jazal. Nah, jazalan di sini sebagai Jazalan maf'ul mutlak, tapi enggak sama dengan farihanya ya. dia serupa maknanya dengan Oh, farihtu. nah, serupa. Artinya sama-sama bermakna. Sama-sama bahagia, senang. Iya, artinya jadi nggak diambil langsung dari fiilnya, diambil dari sinonimnya, Hmm. dari persamaannya, Om. Kita Nah, lihat aja ya. Jazila atau jazala artinya bahagia. jazalan. Mm-mm. Jaz, jazula, zal. Ini sama maknanya dengan farihah. Jazila. Jazila. Suka, gembira. Mm. Oh, Jazila jazila. ya jazalu Ya jazalu jazalan. Oh, jazalan. jazila ya jazalu jazalan. Nah, sama dengan fariha ya Fariha farahu yafrahu farhan. farahan. Farohan. Mm. Jadi maf'ul mutlak nggak langsung diambil dari fiilnya, bisa Hmm. diambil dari sinonimnya, Dan senang. muradifnya. Muradif. Persamaan dari fiilnya Fi'il. fariha. Ya. Jazalan maf'ulun mutlak. Jazalan maf'ul mutlak. Maf'ulun mutlakun mansubun. Wa alamatu nasbihi al-fathatu zahiratu ala akhirihi. Wa Wa huwa huwa muakkidun mu'akkidun li amalihi. li Li amilihi. amilihi. Mm. Fariha. Farihah. Nah, Mu'akkidun jazalan amilihi farihah. muakkid menegaskan kata kerja fariha. Farihah. Nah, meskipun bukan diambil dari fiilnya kan, tapi dari persamaannya. Yang kedua, wasani Wasani al-mubayyin
Al-mubayyinu li nau'il amili. Yang kedua, Menjelaskan jenis jenis amalnya, jenis fiilnya, jenis fiilnya. jenis amil. Nahu Nahu ahbabtu ustadi hubal walidi waladi. walidi waladi hubal waladi abahu. Nah, ahbabtu, aku Saya mencintai mencintai guruku guruku seperti, seperti seperti cintanya anak. cintanya anak kepada bapaknya. Nah, itu dia. Mana maf'ul mutlaknya, Om? Eh, hubban, Hubba. Nah, hubba, nah, ya, hubba. hubba, Habba, habba, yuhibbu, hubban. habba yahubbu. Hubban. Kita irapkan hubba maf'ulun mutlak Hubba maf'ulun mutlaqun mabni mubayyinun. mubayyinu li nau'i amilihi ahabba Mansubun maksubun walamatu nasbihi al-fathatu az-zahir zahiratu ala akhiri wa hubba wa mudhaf hubba mudhaf wal waladu wal waladi mudhafun wal waladi mudhafun ilaih min idofati al masdaril al masdari ila fa'ili di li'an hubba anna hubba mas masdarun ya'malu amal ya'malu amalun ya'malu amal al-fi'li ya'malu amal al fi'li fa fa fa'ilihi al fa'iluhu wal al-waladu fa fa'iluhu al walidi waladu al walad wa aba abahu maf'ulun bih li hubba hubba mansubun mansubun walamatu nasbihi al alifu niyabatan anil fathati anil fathati di annahu minal asma'il khamsati au awis sittati wa wa aba aba mudhafun wa alha'u dhamirun muttasilun mabniun ala dhammi fi fi mahalli jar. mahalli jarin bil mudhaf. Nah, di sini hubba maf'ul mutlak untuk menerangkan jenis fi'il ahabtunya Fi'il ahabtunya apa ya. Dan hubba beramal seperti fi'ilnya, merofakkan fa'il dan menasabkan objeknya, ya kan Om? namanya Wa nahu waqaftu. wa nahu waqaftu lil ustadzi wuqufal muaddabi. Nah, waqaftu lil Saya ustaz, saya berdiri, saya berdiri dengan bers- bersama Ustadz saya berdiri lil di wukufal muaddibi, seperti berdirinya orang oh yang beradab. seperti berdiri. Saya berdiri seperti berdirinya orang yang beradab. Adab. Nah, mana maf'ul mutlaknya Om? Wukufa, Wukufa, masdar dari waqafa yaqifu wukufan, wukufa, menerangkan jenis fiilnya wakaf. fi'ilnya. Nah, yang ketiga asalis Asalisu al mubayyinu lil adadi. untuk Nahu menjelaskan untuk menjelaskan jumlah bilangan, jumlah bilangan, jumlah menjelaskan jumlah jumlah fi'ilnya. fiilnya. Hmm. Oh ya, untuk menjelaskan jumlah fiilnya. Contoh Nah, dorobtul kasula dorbataini. saya memukul Saya memukul pemalas itu pemalas itu 2 kali pukulan. dua kali pukulan. Mana masdar maf'ul mutlaknya? Dorbataini. Berbatai ini. Wanahu Wanahu dorobtuhu salas
Sulah. Salasa. Salasa dorbati. Dorobat. Dorbati. Dorob. Dorobati. Nah, atau dorbat. Nah, dorbat. Saya memukul Saya memukulnya 3 kali pukulan. pukulan. Ya Rabbnya dorbata ini Dorbata ini maf'ulun mutlaqun. terbaik Mubayyinu lil adadi mansubun. Wala matanasbi al-fathatu zahiratu. alia Aliyah. li'annahu Li'annahu masna. musan Musanna. 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 Salasa Salasa naibu. naibu anil maf'ulil mutlaqi Nah, mansubun. salasa pengganti dia. Salasa Pengganti dari pengganti dari maf'ulul mutlaq. karena menunjukkan angka 3 kan? Hmm. Mansubun. Mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu Az-zahiratu zahiratu ala akhirih. wassalasa Wasalasun salasa mudofun. dorobatin Wasalasa mudofun wa dorobat. Wa dorobat. Mudofun ilaihi majrurun. Dorobatin. Mudofun ilaihi majrurun bil mudhaf mudofi wa alamatu jarhi al-kasrah. az-zahiratu. Zahiratu ala akhirih. Nah, itu simpulnya. Yang ketiga menerangkan jumlah Menerangkan fi'ilnya. jumlah fi'ilnya. Contoh. Wadi Mustafi Insya Allah Ustaz. baca ulang dari wa'akul tanpa diartikan ya. Ya dapat dihafal. Al-masdar Al-masdaru aqulu qad arafal mualliful masdara bi annahu alladhi ah, alladhi yaji'u salasan talisan. salisan fi tasrifi fil fi'li Nah, wa makna zalika annahu law qala laka qailun sarrifu sarrifu fil amr mabni sukun. sarrif sarrif doroba masalan fa innaka tazkurul madi awalan summa taji'u bil mudhari'i summa bil masdari fataqulu doroba yadribu dorban Walai walaisa gharadu ha huna ma'rifatal masdari li zatihi wa innamal gharadu ma'rifatul maf'ulin maf'ulin ma'rifatul mutlaq. maf'ul mutlaqi wa huwa yakunu masdaron wa huwa ibarati wa huwa Ibaratan. ibaratu wa huwa ibaratan an ma laisa khabaron mimma Nah, dalla ala ta'kidu dalla ala amilihi mimma dalla amilihi ala mimma dalla ala ta'kidi amilihi au nau'ihi au adadihi faqulana laisa faqauluna faqauluna laisa khabaron mukhrajun mukhrijun. mukhrijun lima kana khabaron minal masadiri nahu qauluka fahmuka fahmun daqiqut wa qauluna mimma dalla ilahun yufidu annal maf'ulul mutlaq annal maf'ulal mutlaqo salah satu anwa'in al-awwalu al-mu'akkidu li amilihi nahu
hafidtu darsa hifdzan wa nahwu farihtu biqudumika jazalan Nah, wasani al mubayyinu li nau'il amilihi nahu ahbabtu ustadi hubbal wal walad waladi. waladi abahu wa nahu waqaftu lil ustadi uqufal muaddabi Nah, wasalisu al mubayyinu lil adabi nahu darabtul kasula darbataini wa nah, nahu darabtuhu salasa darbati nah. Salasa darabat. Oke. darabati. Syukran, Ummu Apa Ustaz? Safi, barakallahu fikum. Assalamualaikum. Ummu Halim, babul masdari. Langsung, Ummu Halim hadirah. Ummu Putri. Akhirnya, Halim, akhirnya fadhali, saya Ustaz. Babul Masdar Ustaz. Langsung, Ummu Halim. Babul Masdari qala al masdaru wa al ismul mansubu alladzi yaji'u salisan fi tasrifi al fi'li nahwa daraba yatribu dorban al masdaru aqulu qad arafa mu'alifil masdara bi Arrafa, annahu arrafa fi'il madi. Selepasnya fa'il marfu. mu'alifu qad Mm. arafa mu'alifu masdara bi annahu allazi yaji'u salisan fi tasrifi al fi'lu fi Fi tasrifi al tasrifi. fi'li wa ma'na dzalika annahu law qala laka qa'il Nakirah. qailun Mm. sorry dorob bahasa Daraba. sorry doroba mislan Masalan. maslan fa Masalan. inna masalan fa innaka tadkurul madi Madia. awalan Madia awalan. awal 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 Awalan. Al-madiya awalan. awalan tadkurul madiya awalan summa taji'u bi mudhari'i summa bil masdari fatakulu doroba yadribu dorban Walaysa. walaisa Aduh. walaisa walaisa goridu Goro. walaisa gorod lu Goro. hahuna walaisa gorod silaisa Laysa al-gharadu hahuna. walaisa gorodul hahuna ma'rifatal masdaril li lidatihi wa innama al-gharadu ma'rifatul maf'ul mutlaq wa Naam. huwa yakunu masdaran wa huwa Ibaratun. ibaratun an malaysa khobaron mimma dalla ala ta' ta'qidi ta'qidi amilhu Ta'kidi mudhaf. ta'qidi ta'qidi ta'qidu tadi Ala. adalah Ala ala ta'kidi. ala ta'qidi amilihi Mm. au Au. nawi au adatihi Mm. faqulana Faqaw- laisa fa- Faqawlu. fa- faqauluna laisa khobra khobron Qobah. khobaron Mm. laisa mahruz muhrijun muhrijun Mukhrijun. Dari muhrij
Fa'il akhraja. Roja itu mukhrijun. Mm-mm. Mukhrijun lima kana khobaron min masdari nahu nahu qaulika Mm-mm. fahmuka fahmun daqiqun. Nah, fahmun yang kedua bukan masdar dia, Om. Tapi sebagai Fahmun yang kedua bukan masdar sebagai kho- dari khobar. khobar. Dia marfu bukan mansub kan? Nahu qaulika fahmun Sedangkan maf'ul mutlak mansub kan? amsat fahmun. Berarti ya bukan maf'ul mutlak, dia sebagai khobar dari fahmu yang pertama. Wa qauluna Wa qauluna mimma dala ila ilahu ila akhirih. ila akhirih ila akhirih yufidu yufidu anna maf'ulal mutlaqi salah Ada satu dia naat dari anwa maf'ula. Annal maf'ula. anna maf'ulal anna maf'ula mutlaqo salah satu anwa'in Nah, al al awwalu al muqidu dari maudinya akkada, isim fa'ilnya ini. itu yuakidu al Mm-mm. muqidu al muakidu Al muakkidu muakidu la a la li amili li li harfu jar. amili li amilihi Mm-mm. nahu hafidtu darsa hifdan wa Mm-mm. nahu faristu bi bi- bi qudumika jadalan Nah, wasani wasani al al mubayyin linau'il amili nah, nahu ahbabtu ustadi hubal waladi abahu. bahu wa nahu waqaftu lil ustadi wuqufal muaddabi Nah, wasani wasalisu mubayyinu lil adadi nahu darabtul kasula darabataini wa darbataini. darbataini wa nahu darabtuhu salasu darbatin Salasa maf'ul mansub dia. salasa Naib. salasu darbatin. Nah, i'rabkan Ummu Halim. Hafidtu darsa hifdzan. Hafidtu darsa hibdan. Hafidtu fi'il madi mabniun alal sukuni wa Nah, ta'u taharik fa'il. dhamir muttasil Dhamir mutasil fi mabni mahali fa'il. Garis mahali ya. ad-darsa Darsa maf'ulun bih. mansubun Mansubin bil fathah tu dohiratu ala akhirihi. hifdzan. Hibdan maf'ul mutlak Ustaz. Betul. Mansubun. Mansubun bil fathah dohiratu ala akhirihi. Nah, maf'ul mutlak untuk tahu untuk takkid apa jenis atau adat? Untuk muakid untuk Muakkid. Nah, kita muakid muakkid dari fi'il hafidtu. itu. Ya, Ummu Halim. Nah, Ustaz. Insyaallah. Jadi istighohnya dari masdar, makanya kita perlu mengetahui dulu lebih awal masdarnya kan? Kita tahu dulu. Mati. Fi'il madinya. Contoh saya menolong Muhammad dengan sebenar-benarnya. Ummu Halim. Nasara Muhammadun Ya, nasra. Saya menolong Muhammad. Nasar tu Nasartu. Muhammadun nasron. Nah, nasartu Muhammad
Nasartu Muhammadan nasron. Nah, gitu. Nasartu Muhammadan nasran. Nasran sebagai Nasron sebagai maf'ul mutlak untuk untuk mu'akkid mu'akid dari nasartu. nasar. Wadah ya Muhammad. Insya Allah Ustaz. Syukran. Ahwan Ustaz, jazakallahu khair Ustaz. Mu Putri, tafadhali babul masdari. Bismillah. Babul masdari. Qala al-masdaru huwa al-ismul mansubul ladzi yaji'u salisan fi tasrifil fi'li. Nahu doroba yadribu dorban. Aqulu qad arrafal mualliful masdara bi annahu alladzi yaji'u salisan fi tasrifil fi'li. Wa makna dzalika annahu law qala laka qailun sorif doroba masalan fa innaka tadhkurul madhi awal Madiyah. madhiya Madiyah. al madhiya awalan thumma yaji'u bil Taji'u. thumma taji'u bil mudhari'i thumma bil masdari fataqulu doroba yadribu dorban. Nah, Walaisal ghorobu hahuna ma'rifatal masdari lidzatihi wa innamal ghorobu ma'rifatul maf'ulil mutlaqi wa huwa yakunu masdaron wa huwa ibaratun an ma laisa khobaron mimma dalla ala ta'kidi amilihi au nau'ihi au adadihi faqauluna laisa khobaron mukhrijun lima kana khobaron minal masdari minal masodiri nahu qaulika fahmuka fahmun daqiqun faqauluna mimma dalla ilakhin yufidu ila akhirihi ila akhirihi yufidu annal maf'ulal mutlaqo salah satu anwa'in al awwalu al muakkidu li amilihi nahu hafiztad darsa hifzon wa nahu farihtu biqudumika jazalan wasani al-mubayyinu linau'il amili nahu ahbabtu ustazi hubbal waladi abahu wa nahu waqaftu lil ustazi wuqufal muaddabi wasalis al-mubayyinu lil adadi nahu doroktul kasula dorbataini wa nahu doroktuhu salasa dorbatin. I'rabkan I'rabkan hafidhu darsa hifdzan. Hafidhu darsa hifdzan hafiztu sah. Nah, hafidhu fi'lun. Hafiztu fi'lun madhi mabniun ala sukuni litisolihi bi ta mutaharrik wata'u fa'ilun marfu'un domir muttasilun mabniun ala dhammi fi mahali raf'in fa'ilun ad-darsa maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahiratu ala akhirihi hifdon maf'ulun mutlaqun mu'akkidun li amilihi wa alamatu nasbihi mansubun wa alamatu nasbihi
Al-fathatu dhahiratu ala akhirih. Saya minum air dengan sebenar-benarnya. Saribtu saribtu ma'a ya Ustaz. Syaribtul ma'a Saribtul ma'a syur sur sarib syur surban. syurban. Syaribtul ma'a syurban. Nah, Ustaz. Sama kan? Putri? Nah, Ustaz. Syukran. Barakallahu fikum. Afwan Ustaz. Jazakumullah khairan. Iqbal. Baik. Ummu Hafsah. Tafadhali Ummu Hafsah, babul masdari. Bismillah. Babul masdari, al-masdaru huwa lismu mansubul ladzi yaji'u salisan fi tasrifil fi'li. Nahwu doroba yadribu dorban. Nah, Aqul qad arrafal mualliful masdaro bi annahu alladzi yaji'u salisan fi tasrifil fi'li. Wa ma'na dzalika annahu law qala laka qailun sarrif daraba masalan fa innaka tadhkurul madi awalan thumma madiya. taji'ul bil mudhari Nah, thumma tazkurul madiyah. Mansub. thumma Wadih. nama dia tadhkurul madia awalan thumma taji'u bil mudhari'i thumma bil masdari fataqul daraba yadribu dorban walaisal ghoradu hahuna ma'rifatal masdari lidzatihi wa innamal ghoradu ma'rifatul maf'ulal mutlaqo Maf'uli. wa huwa yakunu Ma'rifatun betul. ma'rifatul maf'ulil mutlaqi. Nah. Wa huwa yakunu masdaron wa huwa ibaratu an ma laisa khabaron mimma dalla ala ta'kidu amilihi ala. aw nau'ihi aw adadihi. Ulangi mimma dalla Ala ta'kidi. Mimma dalla ala ta'kidi amilihi aw nau'ihi aw adadihi. Fa qauluna laisa khabaron mukhrijun lima kana khabaron minal masadiri. Nahwu qaulika fahmuka fahmun daqiqun. Qauluna mimma dala il akhir yufidu annal maf'ulal mutlaqo salasatun anwa'in. Al awalu al mu'akkidu li'amalihi. Nahwu hafidtu dars li'amilihi nam li'amil. Al mu'akkidu li'amilihi. Nahwu hafidtu darsa hifdzan. Nahwu farihtu biqudumika. Wasani al mubayyinu li naw'il amili. Apa Ustaz? Farihtu biqudumika jazalan. Astagfirullahaladzim. Nah, yang mau yang farihtu biqudumika jazalan. Wasani jazalannya. Wasani al mubayyinu li naw'il amili. Nahwu ahbabtu ustadzi hubbal waladi abahu. Wa nahwu faqaftu lil ustadzi wuqufal mu'adzabi. Waqaftu, betul. Waqaftu. Wasalis al mubayyinu lil adadi. Nahwu darabtul kasula darbataini. Wa nahwu darbatuhu salasa darbatin. Nah, jadi kesimpulannya sini Mbak Hafsah. 417 sebentar. 417. Ini.
wal maf'ulul mutlaq Wal ya'ti. maf'ulul mutlaqi ya'ti min lafzil fi'li aw min ma'nahu. Nah, itu dia. Maf'ul mutlaq Maf'ul dan mutlaq datang dengan lafaz fi'ilnya atau dengan maknanya. yang semakna dengannya. Yang semakna dengannya. Oh, Contoh dengan lafaznya itu sendiri. semakna. Nah, yang tadi jadalan sama Fariha itu ya, Ustaz ya. Contoh dari fi'ilnya sendiri, Om, min lafzil fi'li. Min lafzil fi'li nahwu syaribtul asala syurban. Saya minum madu itu Saya dengan minum madu itu dengan sebenar-benarnya minum. syurban maf'ul mutlaq dari lafaz sebelumnya sama. Syarab. Naam. Syariba. Ya kan, Om? Naam, syurban. Syurban Sekali pukulan. Syurban masdarun min nafsi lafzil fi'li. Nah, Syaribu fayu'rabu maf'ulan mutlaqan. Fayu'rabu. syurban adalah masdar. Syariba fayu'rafu maf'ulan mutlaqan. Syurban adalah masdar dari jenis lafaz fi'ilnya. Itu sendiri. Syariba. Lafaz fi'il itu sendiri, syurban, syariba itu ya. Maka dia di-i'rab sebagai Syariba maka di-i'rab sebagai maf'ul mutlaq. Fayu'rabu maf'ulan mutlaqan. Sama kan huruf-hurufnya shin, ro, dan ba kan? Naam, sin, ro, dan ba. Nah, sekarang dari yang semakna saja, Om. Tidak dari lafaznya. Dari maknanya. Nahwu jalastu qu'udan. Qu'udan masdarun min ma'nal qu'unan qu'u. Nahwu jalastu ku'. Sama dengan yang bawah qu'u. Nahwu jalastu qu'udan. Saya duduk dengan sebenar-benarnya duduk. Nah, mana maf'ul mutlaqnya, Om? Maf'ul mutlaqnya qu'udan. Bukan dari fi'il jalasa kan? Iya, enggak sama tapi maknanya sama, duduk. Semakna saja. Semakna aja, enam. Qu'udan masdarun min ma'nal fi'li. Jalasa. Jalasa fal qu'udu nafsu ma'nal julusi. Qu'udan adalah masdar dengan makna fi'ilnya. Jalasa. Maka qu'udan maknanya duduk. Sama dengan duduk. Sama nafsu. Nah, sama dengan duduk gitu ya. Maknanya sama dengan duduk. Itu dong. Jenis maf'ul mutlaq itu ya. Enggak semakna dengan enggak serasi dengan yang lafzi dan maknawi yang semakna. Semakna gitu, enggak usah. Sekarang dua aman. Apa Ustaz? Yang adat enggak masuk di sini ya Ustaz ya? Adat belum. Kalau adat ini contoh yang adat jumlahnya ini akal aliyun akal taini. Ali makan 2 kali. Nah, aklata ini maf'ulun mutlaq min akala. Mansubun wa alamatu nasbihi alya li'annahu musana. Sekarang apa Ustaz? Syamsi. Langsung babul masdari. Bismillah, babul masdari. Qala babul masdari. Al masdaru huwal ismu al mansubu alladhi yaji'u salisan fi tasrifil fi'li. Nahu doroba yadribu dorban. Aqulu qad arrafal mu'alliful masdara bi annahu alladhi yaji'u salisan fi tasrifil fi'li wa ma'na dhalika annahu law qala laka qailun Fa'il dari qala laka qailun sarifa daraba fil amr sarif tasbihana
Sarrif. Sarrif. Sarrif doroba masalan fa innaka tadhkirul madi awalan Tadhkurul madiyah. fa innaka tadhkurul madiya awalan summa tajidu bil mudhari'i Taji'u. summa bil Taji'u. taji'u summa taji'u bil mudhari'i summa bil masdari fataqulu doroba yadribu dorban Nah, walaisal gorodu ha huna ma'rifatal masdari lidatihi wa innamal gorodo ma'rifatul maf'ulul mutlaki wa huwa yakunu masdaron wa huwa ibaratun an ma laisa khabaron mimma dalla ala takirin amilatin amili. amilihi Naam. Au au naw'ihi au adadihi faqauluna. faqaulana laisa Faqaulu. khabaro Faqauluna. faqauluna faqauluna laisa khabaro mukhrijun lima kana khabaron minal masadiri nahwu qauluka Nahu mudhaf. Nahu. nahwu qaulika Naam. nahwu qaulika fahmuka fahmun dakikun Naam. wa qaulina Qawlu. Wa qawlu. wa qauluna mimma dala ila akhirihi yufidu annal maf'ulal mutlaqa salasatu anwa'in Naam. al awwalu al muakkadu li amalihi nahwu Al-mu'ad. al muakkidu li amalihi nahwu hafidtu Li'amili. Li'amil. li amilihi al muakkidu li amilihi nahwu hafidtu darsa hibton Wa nahu. au nahwu farihtu bikudumika jadalan Naam. Wasani. al mubayyinu li naw'il amili nahwu ahbabtu ustadi hubbal walidi abahu Hubbal waladi. hubbal waladi abahu Naam. wa nahwu waqaftu lil ustadi wuqufal muaddabi Naam. Wasalis. alifu al mubayyinu lil adadi nahwu darabtul kasula darabataini Naam. wa nahwu darabtuhu salasa darabatin Naam. Dirab Ummu Syamsi. Darabtul kasula darbataini. darabtul kasula darabataini darabtu fi'lun mudhari'un mabniun ala sukun Fi'lun apa? madi Naam. darabtu fi'lun madi mabniun ala sukun litisolihi bita mutaharikati wa ta'ul mutaharikatu domirun mutasilun mabniun ala sukun fi mahali raf'in fa'il Naam. Ini ala dhammi. mabniun ala dhammi afana wa ta'u domirun mutasilun mabniun ala dhammi fi mahali raf'in fa'ilun Al-kasula. al-kasula maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu Ad-darbatain. Darbataini apa? Sebagai maf'ul juga. Tapi maf'ul apa namanya? Maf'ul mutlak. Nah, mansubun. Maf'ulun mutlak mansubun wa alamatu nasbihi al-ya'u li'annahu ismu sana. Nah, maf'ul mutlak untuk menerangkan jenis apa ini? Jenis adad bilangan. Nah, syukran. Musyamsi bagus. tadi? Ummu Ridha, tafadhali babul masdari. Bismillahirrahmanirrahim. Babul masdari. Qala Ibnu al-Ajurum rahimahullah
Al-masdaru huwa al-ismul mansubu allazi yaji'u thalisan fi tasrifil fi'li. Nahwa daraba yadribu darban. Al-masdaru aqulu qad arrafal mualliful masdara bi annahu allazi yaji'u thalisan fi tasrifil fi'li. Wa makna dzalika annahu law qala laka qailun sarrif daraba mathalan fa innaka tazkurul madiyah awalan thumma taji'u bil mudhari'i thumma bil masdari fataqulu daraba yadribu darban. Walaysa gharadu hahuna ma'rifatal masdari bizatihi wa innamal gharadu ma'rifatal maf'uli al-mutlaqi wa huwa yakunu masdaran wa huwa ibaratun an ma laysa khabaran mimma dalla ala ta'kidi amilihi au naw'ihi au adadihi. Fa qauluna laysa khabaran makhrujun lima kana khabaran minal masadiri. Nahwu qaulika fahmuka fahmun daqiqun. Wa qauluna mimma dalla ila akhirih yufidu annal maf'ulal mutlaqa salah satu anwa'in. Al-mu'akkidu li'amilihi. Nahwu hafiztu darsa hifzan wa nahwu farihtu biqudumika jazalan. Ini al-mubayyinu li naw'il 'amili. Nahwu ahbabtu ustadzi hubbal waladi. Ahbabtu ustadzi hubbal waladi abahu. Wa nahwu waqaftu lil ustadzi wuqufal mu'azzabi. Wasalisu al-mubayyinu lil adadi. Nahwu darabatul kasula darbataini wa nahwu darabatuhu salasa darbati. Ucapkan darabtuhu salasa darabatin. Darabtu filun madin mabniun ala sukun litisolihi bitta'il mutaharikati. Ta'ul mutaharikatu dhamirun muttasilun mabniun ala dhammi fi mahalli raf'in fa'ilun. Al-ha dhamirun muttasilun mabniun ala dhammi fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Salasa maf'ul bihi. Salasa dia sebagai ini Saya Salasa naib anil maf'uli. Naib anil maf'ulin mutlaqi mansubun wa alamatu nasbi al-fathah. Naib anil maf'ulin mutlaqi. Naib. Ulangi salasa naibu. Salasa naibu anil maf'ulil mutlaqi. Mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu zahiratu ala akhirih. Wa huwa mudhaf. Darabatin mudhafun ilaih. Mudhaf. Wa alamatu jarihi al-kasratu zahiratu ala akhirih. Ahsanti, syukran. Murida. Afwan Ustaz. Mukardina. Tafadhali Babul masdari. Qala al-masdaru huwa al-ismul mansubu allazi yaji'u salisan fi tasrifil fi'li. Nahwu daraba yadribu darban. Al-masdar. Aqulu qad arrafal muallifu al-masdara bi annahu allazi yaji'u salisan fi tasrifil fi'li.
نعم ومعنى ذلك أنه لو قال لك قائل صرف ضرب مثلا فإنك تذكر الماضي أولا ثم تجيء بالمضارع ثم بالمصدر وتقول ضرب يضرب ضربا نعم وليس الغرض غرى غرى وليس الغرض ها هنا معرفة المصدر لذاته وإنما الغرض غرى غرض الغرض معرفة المفعول المطلق وهو يكون مصدرا وهو عبارة عن ما ليس خبرا مما دل على تأكيد عامله أو نوعه أو عدده نعم فقولنا ليس خبرا مخرج لما كان خبرا من المصادر نعم قولك فهمك فهم دقيق وقولنا مما دل إلى آخره يفيد أن المفعول المطلق ثلاثة مطلقة أنواع نعت dari مفعولة أن المفعولة يفيد أن المفعول المطلق ثلاثة أنواع الأول المؤكد لعامله نحو حفظت الدرس حفظا ونحو فرحت بقدومك جزلا نعم والثاني المبين لنوع العامل نحو أحببت أستاذي حب الولد أباه ونحو وقفت لأستاذي وقوف وقوف المؤدب وقوف المؤدب والثالث المبين للعدد نحو ضربت الفصول ضربتين ونحو ضربته ثلاث ضربات Ummu Karina waqaftu diirabkan waqaftu lil ustad wuqufal muaddabi fadli وقف فعل مضارع فعل fi'lun ماضي madhi مبني على سكون نعم ضمير متصل في محل رفع فاعل lam harfu حرف جر al ustad جر ومجرور نعم wuqufah مفعول مطلق nah maf'ul mutlak untuk menjelaskan apa di sini وقفة nah linau'il amil لنوع العامل mutlak linau'il amil mansubun لنوع العامل apa ya mansubun منصوب بالفتحة wa huwa mudhaf وهو مضاف kemudian al muaddabi المؤدب مضاف إليه مجرور بالكسرة nah bisa difahami Mu Nardina materi ini Insya Allah kan ini kemarin hari Minggu juga ya kita belajar ini ya ada sedikit nah sedikit insyaallah syukran Nardina Ustaz. Ummu Yusuf langsung tafadhali Ummu Yusuf Nah, Ustaz, bismillah. Babul masdari. Qala Ibnu Ajurumi, al-masdaru huwa al-ismul mansubu alladhi yaji'u salisan fi tasrifil fi'li. Nahwu daraba yadribu darban. nah Al-masdaru. wa aqul Abu Raja Muhammad Muhyiddin qad arafa al-muallifu قد عرف المؤلف المصدر بأنه الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل ومعنى نعم. ذلك أنه لو قال لك قائل صرف
ضرب مثلا وإنك تذكر الماضي أولا ثم تجيء بالمضارع ثم بالمصدر فتقول ضرب يضرب ضربا. نعم. وليس الغرض ها هنا معرفة المصدر لذاته وإنما الغرض معرفة المفعول المطلق معرفة خبر. وإنما الغرض معرفة المفعول المطلق وهو يكون مصدرا وهو عبارة عن ما ليس خبرا مما دل على تأكيد عامله أو نوعه أو عدده. فقولنا ليس خبرا مخرج لما كان خبرا من المصادر نحو قولك فهمك فهم دقيق. وقولنا مما دل إلى آخره يفيد أن المفعول المطلق ثلاثة أنواع. الأول المؤكد لعامله نحو حفظت الدرس حفظا ونحو فرحت بقدومك جدلا. والثاني المبين لنوع عامل نحو أحببت أستاذي حب الولد أباه ونحو وقفت للأستاذ وقوف المؤدب. والثالث المبين للعدد نحو ضربت الكسول ضربتين ونحو ضربته ثلاث ضربات. Nah, Mu Yusuf, hafidhu darsa hifzan. Coba i'rabkan. حفظت درس حفظا. حفظت فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بالتاء المتحركة والتاء المتحركة ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. الدرس مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. حفظا مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. Maf'ul mutlaknya untuk jenis yang sama secara lafaz. Nah, tujuannya untuk menguatkan taukidi. Maf'ul mutlak li taukidi amilihi. Menguatkan. Benar-benar saya telah menghafal pelajaran itu. Syukran Ummu Yusuf. Afwan Ustaz. Ummu Naila, tafadhali Babul masdari. Qala al-masdaru huwa al-ismu al-mansubu alladhi yaji'u thalithan fi tasrif al-fi'li nahwu daraba yadribu darban. Aqulu qad 'arrafa al-mu'allifu al-masdara bi'annahu alladhi yaji'u thalithan fi tasrif al-fi'li wa ma'na dhalika annahu law qala laka qailun صرف ضرب مثلا فإنك تذكر الماضي أولا ثم تجيء بالمضارع ثم بالمصدر فتقول ضرب يضرب ضربا وليس الغرض ها هنا معرفة المصدر لذاته وإنما الغرض معرفة المفعول المطلق وهو يكون مصدرا وهو عبارة عن ما ليس خبرا مما دل على تأكيد عامله أو نوعه أو عدده. فقولنا ليس خبرا مخرج لما كان خبرا من المصادر نحو قولك فهمك فهم دقيق. وقولنا مما دل إلى آخره يفيد أن المفعول المطلق ثلاثة أنواع. الأول المؤكد لعامله نحو حفظت الدرس حفظا ونحو فرحت بقدومك جذلا. والثاني المبين لنوع العامل نحو أحببت أستاذي حب الولد أباه.
ونحو وقفت للأستاذ وقوف المؤدب. والثالث المبين للعدد نحو ضربت الكسول ضربتين ونحو ضربته 3 ضربات. إعرابkan أم نيلة شربت العسل شربا. شربت العسل شربا. شربت فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بالتاء المتحركة، والتاء المتحركة ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. العسل مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. شربا مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. المبين المؤكد. المؤكد لعامله. أحسنت، شكرا أم نيلة. وعبد الرحمن باب المصدر. Bismillahirrahmanirrahim. Babul masdari qala al-masdaru huwa al-ismul mansubu alladhi yaji'u thalithan fi tasrifil fi'li. Nahwa daraba Yaji'u panjang kan? alladhi yaji'u thalithan fi tasrifil fi'li. Nahwa daraba yatribu darban. Aqulu qad arrafa al-muallifu al-masdara bi annahu alladhi yaji'u thalithan fi tasrifil fi'li. Wa ma'na dhalika annahu law qala laka qailun sarrif daraba mathalan fa innaka tadhkurul madhiya awalan thumma taji'u bil mudhari'i thumma bil masdari fataqulu daraba yadribu darban. Falaisal gharadu hahuna ma'rifatal masdari lidhatihi wa innamal gharadu ma'rifatul maf'ulil mutlaqi wa huwa yakunu masdaron wa huwa ibaratun an ma laisa khabaran mimma dalla ala ta'kidi amilihi aw naw'ihi aw adadihi. Fa qawluna laisa khabaran mukhrijun lima kana khabaran minal masadiri nahwu qaulika fahmuka fahmun daqiqun wa qauluna mimma dalla ila akhirih yufidu annal maf'ulal mutlaqa salasatu anwa'in. Al awalu al muakkidu li amilihi nahwu hafidtu darsa hifdhan wa nahwu farihtu biqudumika jadalan. Wa thani al mubayyinu li naw'il amili nahwu ahbabtu ustadhi hubbal waladi abahu wa nahwu waqaftu lil ustadi uqufal muaddabi. Wa thalithu al mubayyinu lil adadi nahwu darabtul kasula darbataini wa nahwu darabtuhu thalatha darabatin. I'rabkan Ummu Abdurrahman jalastu qu'udan. Jalastu qu'udan. Jalastu fi'lun madin mabniun ala sukuni liittisalihi bita'il mutaharrikati wa ta'ul mutaharrikatu dhamirun muttasilun mabniun ala dhammi fi mahalli raf'in fa'ilun. Qu'udan maf'ulun mutlaqun. Ini makna. Maf'ulun mutlaqun mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu adz-dzahiratu ala akhirih. Tapi dia bukan dari lafaz jalasa. Fil makna. Fil makna saja, sama-sama maknanya duduk. Nah. Kalau masdar jalasa apa? Julusan. Jalastu julusan, jalastu qu'udan sama. Nah. Artinya sama maknanya kan? Nah, Ustaz. Barakallahu fikum Abdurrahman. Barakallahu Ustaz. Jumpa lagi besok insyaallah.
Sampai sini jumpa kita. Allahumma taqabbal minna subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Tadi barakallahu fiikum. Assalamah. Bi amanillah. Ya Allah.